Yo digo que nos vayamos a las 5. Yo digo que mejor a las 6. ¿Ustedes qué dicen? Did you notice the verb that I used there is the verb decir, an important Spanish verb equivalent to tell and or say. Because decir is an irregular verb, it can be hard to use. Soy Paulísima de Spring Spanish y en este video vas a aprender to conjugate the verb decir using chunks instead of conjugation tables. This makes it so much easier for you to remember. Número 1. Chunks con decir en infinitivo. First, we're going to use the verb decir in its base form, the infinitive. Es decir. We use this chunk to clarify a point or to provide more information about said point. Mi papá se dedica a la apicultura, es decir, a la cría de abejas. Bzz. Es un decir. We use this chunk when we kind of want to take something back, when we didn't really mean something, like literally. Fue muy difícil subir la montaña. ¿Cuál montaña? Es una calle cuesta arriba y bien chiquita. Ay, bueno, es un decir. ¿Qué quiere decir blank? Esta es muy importante para un estudiante de español. It's the equivalent of what does something mean. Tengo que ver a un otorrinolaringólogo. ¿Qué quiere decir otorrinolaringólogo? Es el especialista en oído, nariz y garganta. Ojo, decir on its own means to articulate, to communicate through words when it's on its own. But when we say querer decir, the meaning changes and then it means mean. It means mean, yeah, but it does. Número 2. Cuando decir significa say. Yo digo que. We use this chunk to express our opinion, our take on something, and we would use it more amongst people that we know. ¿Qué cenamos? ¿Hamburguesas o tacos? Yo digo que tacos. ¿Quién dice yo? Literally, it's like who says I, but we mean it something like who volunteers, who offers. Any volunteers? Something like that. Necesitamos que alguien maneje el auto. Es estándar. ¿Quién dice yo? ¿Quién diría? We use this one exactly like who would have said. For this one, I'll break into song. ¿Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? That's a song by Guatemalan singer-songwriter Ricardo Arjona. If you want to know how to make the best out of listening Spanish songs, go to this video. Número 3. Cuando decir significa tell. Digo. Quite simple. Esta es equivalente al inglés I mean. You can use it when you misspoke, when you want to correct a mistake that you made. Día de Reyes es el 4 de enero. Digo, el 6. En este chunk, el verbo está conjugado para la persona yo. I say, yo digo. Mi gente, do stay until the end to learn what's my favorite and super cheeky chunk with the verb decir. Si necesitas algo, me dices. This chunk is very common in Mexico and in Latin America. Solidaridad, mi gente, solidarity. The full phrase, si necesitas algo, me dices, is a chunk, but also me dices on its own is also a chunk. In both, el verbo decir is conjugated for the person tú. Tú dices, you say. This is very similar to let me know, or you let me know.
and it literally means you tell me. ¿Ya tienes todo para la cena? Sí, ya, todo. Bueno, si necesitas algo, me dices. ¿Ya empezó la conferencia? No, todavía no. Voy a pasar por un café entonces. Cuando empiece, ¿me dices? Sí, claro, te digo. ¿Ya se suscribieron al canal? Cuando lo hagan, me dicen. In me dicen is the right conjugation for the plural you, like you all. Dime. In this one, we're using the verb decir in an imperative form, like giving orders, requesting an action. It means tell me. Te digo algo. Dime. No me gustó la comida. No, a mí tampoco, pero no le digas a nadie. No le digas a nadie también es un excelente chunk de español. In this one, decir is conjugated in the subjunctive form for the person you. But in Spring Spanish, we don't rely on grammar. Instead of that, our team of experts of polyglots and language acquisition teach through chunks. Chunks are word combinations that native Spanish speakers use all the time. Word combinations like the ones you're learning in this video. Chunks work wonders to speed your way into fluency. You can get a free copy of our Essential Spanish Chunking Kit in the link that is in the description. Veamos otro ejemplo más con dime. Tengo un chisme súper bueno, pero no te puedo contar. Ay, no seas así, dime. No puedo. Entonces, ¿para qué me dices que tienes chisme? Dime. Did you catch that chisme bit? Well, chisme is Mexican for gossip. You can learn everything about the way Mexican gossip and all the Spanish you need for it in this video. If you notice, in this case, dime means tell me. It can be confusing for Spanish speakers. That's why sometimes you hear Spanish speakers, when we speak English, say me instead of tell me. Número 4. Cuando decir significa call. Me dicen. Yo soy Paulísima, pero mi familia y mis amigos me dicen Peque. As you can see in this example, decir means call. And dicen is the right conjugation of the verb decir for the person they. Ellos dicen. In this case, ellos dicen, they call. Now, if my family was talking about me, they would say, se llama Paulísima, pero le decimos Peque. Otro ejemplo con decimos. The conjugation of the verb decir for the person nosotros, we, nosotros decimos. El actual presidente de México se llama Andrés Manuel López Obrador, pero le decimos AMLO. Y que me dice. You'll hear Mexicans using this chunk a lot. We use it to quote people. And it's the right conjugation for the person he, she, it. Ya estaba por terminar de trabajar y que me llama mi jefe y que me dice, tienes que quedarte a hacer inventario. Y yo así de, no puedo. Y que me dice, pues vas a tener que poder. Dígame. Dígame is the formal version of tell me. You'll hear it, for example, from a customer service agent on the phone, especially. Servicios Generales de Internet. Buenas tardes, la atiende Leti. ¿En qué puedo servirle? Sí, señorita, mire, tengo un problema con mi módem. Dígame. Te lo dije. A super useful chunk, definitivamente un favorito mío y de mi mamá. This is super common. No me gusta decir te lo dije, pero te lo dije. But I much rather use a modified version of this infamous phrase. No me gusta decir te lo dije. Me encanta. Número 5. La tabla de conjugación en presente simple. Pronombre. Conjugación chunk. Yo,
Digo. Yo digo que tú dices. ¿Tú qué dices? Él, ella, ello. Dice. ¿Quién dice yo? Nosotros decimos. En México al maní le decimos cacahuate. Ustedes dicen. Cuando se suscriban al canal, me dicen. Ellos dicen. Me llamo Paulísima, pero mis amigos me dicen Peque. I'm sharing the table for academic purposes only, but remember, es mucho mejor que se aprendan el chunk completo. We covered a lot of ground and now you're ready to use the verb decir like a pro. Learning verb conjugations by chunks is the best thing ever. And if you want to continue learning more, go check out the specially curated list that we have created for you. Go check it out now.